मिनिस्टर है और एमएलए है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले, क्या इसमें कितना सच्चाई है? ऐसा तो कोई आज तक बात नहीं हुआ, मैं भी देखा। तो ये तो कभी भी कुछ भी आजकल क्या क्या लिखते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं समझता हूँ ये र्यूमर। Titi edisi chongmare ni bagai tiar nglaijak BJP tai ti promotha borok alliance ngida seat share khaida batailainai phiaba taksu jora sajagya kho omonse sikang CPM bodol borok ni candidate saklai borok tung asukjak phiaba je alliance partner khorok tham bodol na IPF ti hindi ti promotha hindi tai BJP hindi borok taksu jora te chupkho state government to borok alliance partner haike जों नुगैदे मानो तिते दिसो alliance partner अंगै फोन मानो अंगिया फोन अंगै मानो फियाबा जदि सेंट्रल गवर्नमेंट नि फासिंगतै होम मिनिस्टर हाइगबा नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी बरक नि सावजाक माने साकां गंखे अंगै फोन मानो आहाय फोन तासु जरथि तो कुन कन्फर्म क्रिखो हाइके जों नुगै माखाना मिया सापुंग न जों आगिन सिमनो खोनाव डेपुटी सीएम मानाय खरकसा डेपुटी सीएम मानाय खरकसांखौ साबो मानाय आमो साइमान लायाखौ फेबो मिया के जों मोखां गासावै फाइका जे मुं खुजागि बनो रना नाय हनै फेबो आमोबो दिल्ली नि किफिलमानिया गलो हास्टेनि मंत्री अक्रा बसराय सराय साइरका डॉक्टर मानिक साहा आमो ताताल आमो रिमिउट्स आमो तातालसि बय पिरि दङ नै हाइन हाइलामसो खाबानि ताकते गुसंत तो दङ टिमनाय टंनायरनो आं नरनि ताकुब जाकब देबरमा तिनि प्राइम टाइम जों नांखुमानि कक चेरलायनाय ति प्रमथानि बाइक रैली तै बीजेपी बदलनि फासिंति बमाहाय अंडरस्टैंडिंग नै दं आ कक रंनो न जों चेरलायनाय हाइके पुइला त्रिपुरा हास्टेनि तै खरकसा एमएलए किला बाकमा कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए बरमनां रामपद जमातिया ब स्पीकार अंनानि थाङै दङ साख्लाय जाखा ओं सिनाय न फाइनाय अ 18 तारिख तिनि कय तारिख तिनि 13 ताइ सालबानि यागल ब समाय तांनाय त्रिपुरानि स्पीकार अंगै अनारेबल स्पीकार अंगै जों जतन साइमनो जे धर्मनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि स्पीकार बनि साखामियनि लामा सय थांमानि यागल न ताबुक बनि बदलाव न आ थायो न स्पीकार अंगै आसुकनाय किला बाकमा कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए बरमनां रामपद जमातिया बेलायखेनो खाथुंजानाय कक बेलायखेनो कुंसुंजानाय कक तामखांखे ताबसु जरातै लाइव मावो त्रिपुरा हास्टेव खरंनि सिको स्पीकार ब अमनसे सिकां खरकसा ताबुक एमएलए बरमनां रामपद जमातिया स्पीकारनि आसुक थायो मानखा हाइके बेलायखेनो खाथुंजानाय तक जों त्रिपुरा बसंनि अंगै जेसा बदलनि फुन अंथु जदि अमाहाय अचिभमेन्ट मानखा कांके जों बेलायखेनो त्रिपुरा सांतै कुनो नासिल बुं सेजावनियातै खाथुंनानै नांगौ जों प्राउड फिल खायना नांगौ अ त्रिपुरा सिनि हास्टेवनो स्पीकार हाइरगबो आसुक थाइ मानि तंना नांगौ जों नुगै माखा जे गवर्नर तेलेंगाना गवर्नर मानखा डेपुटी सीएम तंलांनाय एक्स डेपुटी सीएम बरमगनां मानगोनां श्री जिष्णु देब्रमा अमनि यागलो तेलेंगानानि गवर्नर मानखा ताबो हाय महाराष्ट्रनि गवर्नर फिउका आरो थांगै आसुखा गा अमहाय खलायनो ताबुक जों नुगैमान फिउखा एमएलए बरमगनां रामपद जमातिया नब बीजेपी हापांनि फासिं थै रोजाखा बन स्पीकार अ फाइने 18 तारिख बनि समाय तांजांनाय हागे हाइन हाय जों बीजेपी बदलनि फासिं थांलायनाय अ ककनो बीजेपी बदलनि ककनो बसकांगो बीजेपी बाय त्रिपुरा मथानि कोनो दतं नाके जों एलायंस पार्टनार दा नुगैमांनो बरंनो जदिसनो सीट शेयर नि थांगांगे तो एलायंस पार्टनार नुगैमानो 2021 बो आईपीएफटी बाय बरक कथालाय कोफन आईपीएफ नि नबो कुसु गोबां सीट रखा एमडीसी बासा रखा बरक नबो प्राय 12 टा हायरक रिखा हाइपनो अखेबो तो त्रिपुरा मथानि तेबो गियर अप नि दङ ते फान तै तोरतै फान नि दङ हागे बरक बाय कथावै एलायंस पार्टनार खलाय टिटिएडीसी हापङो फन आसुंनानि रोगान सुकै मानो दिल्लीयाव थाङै रिंजाक माने यागुलो ताबुक मंत्री अकरा श्री डॉक्टर मनिक साहा तै एक्स सीएम बिप्लब कुमार देव हाइको प्रेजेंट एमपी बिप्लब कुमार देव बबो थांग कक सालायमान यागुलो जों किसेसा नरम गाहाम कक माने सिम्बल नि दिगियो नुखै मानखा चीफ मिनिस्टर नि हाइके बसकाङो उनादे थाङै दं फेबो तासु जरति सेमेंको जदि जतो डिसाइड जंनाय त्रिपुरा हास्टेनि कक बाय डिसाइड इंया जतो सेंट्रल नि कक बसे डिसाइड नाय आबाखिनो त्रिपुरा मथाराव सावै दङ जों सेंट्रल बायसे एग्रीमेंट इंगो चुक्ति इंगो त्रिपुरा हास्टेनि बीजेपी लीडर्स रक बाय आमो बो हायनि सावबो बगरा जतो लीडर्स हामिया
কয়েকজন আছে হামিয়া যে মানথাই সপ্তাহে না কাজ সইতো মানি নাই মেন কক তো প্রবলেম মানি তো যে সানলাই মানে মানথাই সপ্তাহে আর মানথাই সপ্তাহে মাইয়া নিছে ও তাবুক জंगल আসলে মদলা মানথাই সপ্তাহে মান খানকে এগ্রিমেন্ট ট্রিপার্টেড অ্যাকর্ড নি যে আমার মান খানকে তো কোন বেজাল সে তোয়া মেন কক ngke aron phayo ge miya dilli ni ki filmani yaklo tam saga khanai nedi সিএম শ্রী ডক্টর মানিক সাহা কি ধরনের মানে ক্যান্ডিডেট কারা কারা হতে পারে তো ওদের একটা লিস্ট বানানোর জন্য বলা হয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে অনেকগুলো প্রার্থীর নাম আজকে এখানে আলোচনা হয়েছে এবং যখন ডিক্লেয়ার হবে ইলেকশন কমিশন থেকে তো ডিক্লেয়ার হবে এটা যখন এটা তো সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি থেকে হয় এটা গেল 1 নম্বর আর 2 নম্বর হচ্ছে যে আমাদের এডিসি ইলেকশন নিয়ে আগামী দিন আমরা এডিসি ইলেকশনে কিভাবে আমরা চলবো আমাদের রাজনৈতিকভাবে আমরা কিভাবে আমরা সামনের দিকে এগোবো এই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা হচ্ছে দুটো বিষয় বাই ইলেকশনে কতটা নাম রয়েছে না এখন অব্দি তো অনেকগুলো নাম তো অনেকেই মানে এসছে এগুলো আমাদের তো যা সিস্টেম আছে তো তার মধ্যে আমরা লিস্ট আমরা দিল্লিতে পাঠাবো আমাদের পদ্ধতি আছে সেই লিস্ট অনুসারে সেখান থেকে ডিসিশন হয়ে তখন ডিক্লেয়ার হবে এডিসি থেকে বিজেপি একই লড়ছে না মতার সাথে কোনো দূর না এডিসির মধ্যে তো আমরা তো এখনো মথা বা আইপিএফটি কিন্তু আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার কাজে এখানের মধ্যে বিভ্রান্তির কিছু বিষয় এখন অ্যালায়েন্স পার্টনারের সাথে আমরা একসাথে আমরা ইলেকশন লড়বো কি লড়বো না সেটা তো পরের বিষয় কিন্তু দে আর আওয়ার অ্যালায়েন্স পার্টনার আমরা তো আমি তো বারবার বলছি আমরা 28টাতে আমরা বলেছি কিন্তু 28টাতে আমরা ইলেকশন লড়বো পরে বাকি আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেভাবে ডিসিশন নেবে বাট দে আর অল আওয়ার অ্যালায়েন্স পার্টনার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এবং উনি সরাসরি বলছে সামনে মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্ন দেখা তো খুব ভালো নিশ্চয়ই দেখা উচিত এবং স্বপ্ন না দেখলে তো কোনোদিন সফলও হওয়া যায় না তো ওটা তো ওনার কথা এখানে আমি কি বক্তব্য রাখবো আমার কমেন্ট না দেওয়াটাই ভালো স্যার এবার এডিসিতে যদি মথা ক্ষমতায় আসে তাহলে 28-এ আগরতলা দখল করে জনজাতি মুখ্যমন্ত্রী বানানোর কথা প্রদ্যুৎ কিশোর আমি তো বললাম যার এখন তো গণতন্ত্রতে সব কিছুই বলা যায় যেটা আগে কিন্তু আমরা শুনিনি সেই গণতন্ত্র আমি বারবার বলছি ওদের কাছে এখন গণতন্ত্র বুকের বাতাস আগে যখন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তাদের দেখাও যায়নি তখন কিন্তু সেই গণতন্ত্রের বাতাসও ছিল जों नुगै मानखा मिया बेलायनो ट्रेंडिंग डेपुटी सीएम मानन थां दङ ति प्रमथानि खरकसा तै आम हायनि बो कक साख्लायजक दङ एमएलए एम्स एमडीसी रकनो तलांगै बीजेपी ओ जॉइनिंग रिसिनाय होननाय फियाबो तासु जरातै जे मुंकाय साजनाय बनि फाथिंति कुन स्टेटमेंट करिखौ कुबैदे तातालदा फियाबा हास्तिनि मन्त्री अक्रा बो शाखा अमो बेलायनो ताताल हायनसे सैलाय केबो र ती प्रमथा या करै फाइनानि करै नै बो आ कक न शाखा दिल्लीनि किफिलमानि यागुलो हाके आ कक बरने आसेखा कुबैदे ngै तंखा तामुइ तंखा आमो तो पॉलिटिकल नि मैटर्स जेसपन बिसिंगो ngै तंमनो आमनो तो जोंबो तामनि सानायबा गोबां कुकनो जोंनो बो कल खायसं हका अमो कुबैदा एरेंदा अमो हायदा तंखा नै हाबनो चिं जेसे जों borok bai kerengni kok semai ni sepoin tuta amu sing chini ni jini facility no no saklai manglak top khang khake je chief minister kok samani hingkangke omo tatal kebo am hai khlaina ni kri kebo phaina ni kri kebo mla mdc cm sokno tubi phaina ni kebo kri nei a kok no saka gasang social media rogo reaction nugui mankha content creator ong facility jodi 7 jona thangka angke 7,000 jona leaders kasa katal ase finai যতন সাইমানো সাবনি নকবার আহি নৈনো जों नुक्लाखा हाके जे डेपुटी सीएम माना थांतो नि सामानि न आमनो सीएम तामनि को किफिलका ओ मांगलिओ किसानाय फिरि मिनिस्टर है और एमएलए है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले क्या इसमें कितना सच्चाई है ऐसा तो कोई आज तक बात नहीं हुआ मैं भी देखा तो ये तो कभी भी कुछ भी आजकल क्या क्या लिखते रहते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ऐसा मैं समझता हूँ ये र्यूमर Thank जों
Huayni release nugui mangkha tipra motharok ni domo tv fasin dinor nugui mangkha hasil lukurok Sibaijola district ni Bisramganj ni rally nugui mangkha bike rally yaglo Lembu Chora West district Lembu Chora ni bike rally bu nugui mangkha tui tor tui lama se saklai liya busuk bu bike bangkha sana hamliya 8,000 10,000 topke 5,000 ni above bike bu am goni manya drone footage bu norok nugui manai drone footage bu nainai di busuk borok bangkha tipra mothao o chongmari gana se borong ne tebo phan nukjaksu tipra motha bodolok ni BJP bodolok bo khlai tong bakiro bo khlai tong pheba tipra mothani bike rally aladan orobo burung burung orobo burung burung orobo burung burung সকরম জাক যেমন মুসা বা সিংহ বিনি শিকারনো খলাইনা পুর হাইকে ওয়াখাক জাখাই আম হাইকেনো তাবো তিপ্রা মথা বদলক চলি দं বরকনি বেবাক এমএলএ এমডিসি এমস এক্স এমএলএ রগো লিডার্स রগো टप লিডার্स রগো থাঙ্গৈ অকসাউই দं আজাগাও চংমারি গানা তেতै 13 তারিখ নখা খানা পনংनै মানো 15 তারিখ পনং মানো লাস্ট 17 তারিখ নি সকা जेबा खायके पनो election declare ngai mano nei bisingni koktoma haike tipra motharokni haino hai khnabo khumulungni khumpui school noklani simi kotor bike rally nani thangi tongo sakbai thang bubagra manjaknai aro sakbai thang bubagra manjaknai kotor khlai khumulungo bike rally khlai phunuklainai phan phunuklainai songo sekango nugui mangkha hati barsa sekang hastani montri okrani rally rally ni yaglono tabu tipra mothani bo khumlungo rally khlaina thangtongo bike rally khlaijaknai khumlung amse yang dosra amse ti khlai goriwoi bodol bodol khe khlai phunukjaknai tipra mothani phachingti bwskang chomari notei luku kuthum panda bo khlaijaknai ahigino mia press meet ni bisingti saklaikha khumlung amse ni tipra motha bodolok haike mia Lembu Chorao busuk bike bangkha busuk borok bangkha amo bo haina hai mangpli naina fedi a jagao ex MLA Raishar Debroma thei 24 hours sigat constituency ni MLA Brahmana Ranjit Debroma tamani kokosar khanai ne di tini prime time asa kologya khana haina bagrel tono nor nugui man pinai ti promothani tini ni bagai asu jarano kolomka जिताना है तो आज से अगले 1 महीने तक कोई MLA नहीं रहेगा कोई MDC नहीं रहेगा कोई बुबागरा नहीं रहेगा हम लोग सबको वॉरियर्स हानि दुसा बन के अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यहाँ में मीडिया है, मीडिया ने मुझे सवेरे से बहुत फोन किया है कि तिपरा मोथा टूटेगा। तिपरा मोथा तिपरा सा टूटेगा नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब गरीब तिपरासा अपना बुबागरा के साथ है, जब गरीब कुमा आपका बुबागरा के साथ है, जब गरीब से गरीब लोग मेरे साथ है, तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो लोग बुबागरा को मारना चाहते हैं, जो लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वॉरियर हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि त्रिपुरा का राजा के अंदर कितना हिम्मत है। अभी तक आपने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा आक्रोश देखना। अभी तक आपने मेरा आंसू देखा है, अब मेरा गरीब के लिए मेरा फाइट देखना। रंजीत हम केमोनी की रिया, हम लोग किसी से डरता नहीं है। देखेगा किसमें है कितना दम। We are ready? Are you ready? देखो, ये रैली करो और हर गांव में जाके बोलो कि ये फाइट अपना नेक्स्ट जनरेशन का है,
ये फाइट हमारा बच्चों का अधिकार का है। ये फाइट मंत्री का पोस्ट का नहीं है, ये फाइट एमएलए का नहीं है, ये फाइट अपना गरीब से गरीब टिप्रासा को उसका अधिकार देने का है। गला कट जाएगा लेकिन बुबागा कभी भी अपना टिप्रासा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आगे बढ़ो, राजा आपके साथ है, आगे फाइट करो, राजा आपके साथ। Ini depan bis bola Fabati. Mohon pura Abu Bakar. Sinnawa Abu Bakar. Mandara Abu Bakar. Ane Habib Abu Bakar. School college Abu Bakar. Ini depan bis tole pakai. Ini depan bis tole pakai. Pakai. Bubakra, ayo keluar. Bubakra, ayo keluar. Bubakra, ayo keluar. Bubakra. Asal padahal Bubakra.
borok saimano sini tiprasa baru ki halam 19টা জনজাতি গোষ্ঠী no o hayungo khorok tisari tongani baginai bubu gasno tini phandui tongani baginai जों boro joto yabo khorogui hambai layano hadini takhorok mochoba nini ari bagi simia sini antiar tiprasani thangani chobao 2021 সালে 2 মাস সিগাং ও থানচারি মারুয়া ফাইনাই বুয়া বদল থেকে আরম্ভ খাইনাই সিনি সিকলা বুড়া ব্রিজের যতন সিনি বুবগারে সেই থানচারি ওয়াচুক মাতাই সুরগর ফাইনাই প্রথম নির্বাচনের লড়াই খেলেগা তিনি 5 বছর সিগাং সংখ্যাও বগিতে খাজনি তাকুর যে বুবগরা কুসুম কুসুম তৈনাই সিনি ইতিহাস সিনি সেই historic legacy যে 100 রাজা রাজত্বনি বুসা সেই বুসারি বুসা তিনি মুবগরা তিনি মোগলি মুক্তি শিখাই নাই দফানি চবাও নকরি ফেমানি আবো কোনদিন ব্যর্থ থাংলাক আবো কোনদিন হাইরো মাংরাং ক্লাই থাংলা খাজনি তাকুর 2021 সাল ও ত্রিপুরার জন্য এডিশন নির্বাচন অনেক বড় খাওকি মাংনুকা সালকদান কথান বিশেষ করে আইপিএফ এবং সেই বিজেপি দল হাসিও সরকার তমনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সালেরক কিন্তু খাজনে তাকুরক ত্রিপুরা রাজনীতি প্রচারক বড় বংশকা তাই কোন দল সাপোর্ট খাই চুকিয়া সেই কোন দল সমর্থন খাই চুকিয়া তার সিনি ত্রিপুরা থানার বাগি নাই একমাত্র লামা আবো বুবুগরা তাই থানচা সেই নির্বাচনের প্রথম লড়াই খাই নাই এই রাজ্য 25 বছর একটানা বদল দাবা সেই সিপিএম দল বাহিনী তুর মার্গে মাথাকা রাজ্যের বর্তমান সরকার 2021 সাল যে 18 সাল সর্বসার সরকার বিকাশ নির্দেশনা নাই সেই দিন চলে পাল্টাই স্লোগান নই নাই সরকার ফ্যামিলি জাগরো ত্রিপুরার সরত্ন সেই সেবিনার নয় খপ্রে ছাত্র যুবক গুল্লি খাই নাই আমার জবাব বিখা এই ত্রিপুরা জুড়ে ত্রিপুরা সড়ক এবং সেই নির্বাচন ও রাজ্য উপগ্রাম নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য এডিস ক্ষমতাও ভাগ্য খাজনি তাকুর নরকে থানচাই চলা আব সেই 2021 সাল ক্ষমতাও ভাগ্য 2026 তাবো তাই বেশি দিন নিলিয়া ও 2026 নির্বাচন তাই কয়েকদিন পরে ঘোষণা নাই ডিক্লারেশন নাই ও নির্বাচন থানাই 18 এডিসি ও 18টা আসন তুই পাস লেখা এই আগেরও বিজেপি থেকে নির্বাচিত খরচা হংস কুমার ত্রিপুরা ফাইনাল 19টা সিট সিনি ত্রিপুরা মথানি তাও দখল আগামী কয়েকদিন পরে নির্বাচন ঘোষণা নাই ওই এডিসি নির্বাচন বুবগের নেতৃত্বে 28 তারিখ বিশৃঙ্গ 25টা নাই ত্রিপুরা মথা এই এডিসি দ্বিতীয়বারের মতো সেকেন্ড টাইম গভর্নমেন্ট ফাইনাল 2028 সাল যে বড় ত্রিপুরা সারো থানচারো তক বুকুর খুঁটি খুঁড়াই নাই নেন দাবুন খরাং সিনি খরাং খানাই নারেক দি নেই বাগে ত্রিপুরা সানি হামগ্রাই বাগে বুবুগ্রা চবাক খাই দङ ত্রিপুরা মথা চবাক খাই দङ নেন বিজেপি না খাই নেন সিপিএম না খাই নেন কংগ্রেস না খাই আবার সং তিনি নাইনানি বিষয়া সিনি নাইনানি ইমাংকা সিনি ওয়ানচবাংকা সিনি বারোটি হালা 19টা জনজাতি গোষ্ঠী নেন তকুর তক বুকুর খুঁটি খুঁড়াই ত্রিপুরা সানা হনাই নয়া বাসিনার বাগে বসিনি চবা আমার বাগে ত্রিপুরা সড়ক সময় তাঞ্জাক বুবুগ্রানো 2028 সাল ত্রিপুরা রাজ্যের চিফ মিনিস্টার শ্রাম নাই অবঙ্কা শ্রী ওয়াডা শ্রী সপর শ্রী ইমাং আসলে কক সামনে তিনি নরবসগাঁও কক স্থায়ী থাইনি সামুটাকা যতন হামাই খুলুমবাইকা ত্রিপুরা মথাই লোকজন বুবুগ্রাই লোকজন শ্রী ত্রিপুরা সাই লোকজন হামবাই মকল হাতলৈ সাरै থানানি বাগৈ অমতি খরকসা বরক ওয়া হলটমানি কগ্রতিনি जों ससियेल मिडिया मते नुखा आं बड़ सालानि नायो दिनै अतीत इतिहास ত্রিপুরা हानि बर रक्षिबो नोंथांमो डायलग रिखा नोंथांमो ত্রিপুরা सारना साखा
Okok tipra sarangni bukhawa kabuko muito tongko. Nang jodi tipra sabai বিশ্বাস কাবক খাইয়া গায় নং tipra sarangno যদি ঠকাই খাইয়া গায় tipra সাধন বসকাং সালন জবাব দিনাই এবং তিনি অবাইক রেলের মাধ্যমে মনোপচন কাছে মেসেজ নানে নাইও তাই আনে ওই মুং তংনাই যারা tipra মধানো সবাই নানি বাগৈ কে সংজাকা tipra সানতই সংজাকা অম কোনদিনও পাইয়া ম বেল বেলিয়া ম বুবাগ্রা তংসাক ম চাতিয়া হাইকে সিংই তংনাই আবনি বাগিনে তাকুরো বকরো जों কামি কামি ও প্রত্যেকটা নগরে থাকি মা জানাই যে মুখ্যমন্ত্রী সামনে ৬,৬৪৫ কোটি টাকা এই শহরে ওই মানে কিন্তু ত্রিপুরানি বিধানসভা খানানি সিমে আসুনানি কক কিন্তু আবনে দিশ এলাও খাইরিকা ওরা আলোচনা খাইরে কিয়া তাঙ্গই বড় কাতাল কক চাওই ত্রিপুরা সারম্র পুরো ঠকাইনা সিমে ২০১৮ নি হইতে ৩৮ বছর ও বিজেপি ত্রিপুরা সারা ঠকাইনা সারা মংসা তাবক পয়েন্ট ইয়াকো তাই তাকুরা বকর বসকানি সারা বুবাগরা সাকলাই মানে উলো চিনি